Dragutin Matić, oko Sokolovo. Fotografija srpskog vojnika u povlačenju preko Albanije je jedna od naših najpoznatijih fotografija iz Velikog rata. Gotovo da nema priče o Prvom svetskom ratu, a da nije ilustrovana baš tom ratnom fotografijom. U pitanju je vojnik u šinjelu sa bajonetom na leđima i šajkačom na glavi. To je slika Dragutina Matića, najpoznatijeg srpskog vojnog izviđača kojeg su zvali Oko Sokolovo. Tu fotografiju je uslikao ruski novinar i fotograf Samson Černov, dopisnik listova Novoja Vremja i Ruskoje slovo. Slika Dragutina Matića nastala je pred povlačenje naše vojske preko Albanije 1915. godine. Černov je u pravom trenutku uspeo da zabeleži lik Dragutina i time pokaže svu težinu ljudske patnje, čvrstinu duha, upornost u borbi za otadžbinu i svega onoga što nosi rat sa sobom. Sve je to uhvaćeno fotografijom u jednoj sekundi i ostalo ovekovečeno za istoriju i sećanje. Fotografija je stigla čak i do dalekog Japana. Jedan japanski stručnjak je napravio studiju o psihofizičkoj napetosti ovog ratnika. Iz pogleda srpskog ratnika japanski psiholog je video kako nepismeni srpski seljak hoće da prodre u tajne velikog manevra neprijatelja i da o tome obavesti svoju komandu. Treba spomenuti i to da se Černov našao na prvoj liniji fronta već u prvim danima Prvog svjetskog rata u Srbiji. Pratio je srpske trupe i bio je na licu mesta da snimi borbe i razaranja gradova i naselja. Fotografisao je obične vojnike, seljake, ali i kralja Petra, koji je došao na prvu liniju fronta da uzme učešće u odbrani ugrožene otadžbine. Veliki ruski fotograf i umetnik se pokazao i kao veliki i požrtvovani ratni drug srpske vojske kada je zajedno sa njom prešao Albaniju. Tada je napravio svoje najbolje i verovatno najpotresnije fotografije Prvog svjetskog rata. Dragutin Matić, dete bez detinjstva, dečak bez dečakovanja, momak bez momkovanja. Čuvar ovaca, koza, goveda, konja, onda pečalbar, pa vojnik i ratovanja. 2 godine vojnik, konjanik, 7 godina ratnik. Iako je fotografija obišla skoro čitav svet, trebalo je da prođe čitavih 50 godina da bi stigla i do Dragutina, koji svih tih godina nije ni znao za njeno postojanje. Slučaj je hteo da se na omotu gramofonske ploče Marš na Drinu 1965. pojavi baš ta uveliko već čuvena fotografija. Stari ratnici su odmah prepoznali Dragutina Matića. Kostadinka Savić, koja je tada živjela u Nišu, poznavala je Dragutina Matića i kada je videla omot na ploči, uzviknula je: "Pazi, Dragutin Matić!" Kupila je ploču i poslala je u Kaletince, na Dragutinovu adresu. Tako se Dragutin Matić posle 50 godina ponovo setio svog vojevanja, Cera, Kolubare, Mačkovog kamena, albanskih i crnogorskih gudura. Zavirimo malo i u život našeg heroja. Dragutin Matić je rođen 10. januara 1888. godine u Kaletincu na obroncima Stare planine. Bio je najmlađe dete oca Peše i majke Nevene. U porodici je bilo 5 dece. Rano je ostao bez oca, pa ga je negovao i podizao najstariji brat Đore. Zbog toga su ga u selu zvali Dragutin Đorin. Dragutin u školu nije išao, ali je znao da čita i piše. Opismenio se u vojsci i ratu, kao i mnogi njegovi ratni drugovi. U ranoj mladosti oženio se Krunom Ranđelović iz obližnjeg sela Sopotnice. Do odlaska u vojsku sa njom je izrodio 4 dece. U Beograd na odsluženje vojnog roka otišao je 1910. godine. Njegov otac Peša i deda Mata bili su poznati odgajivači konja. Tako se Dragutin još kao dečak navikao na sedlo. Najsigurniji je bio na konju, kad je stasao, regretovan je kao konjanik,
ali je kasnije prekomandovan u pešadiju. Kada je izbio prvi Balkanski rat, još uvijek je bio na odsluženju redovnog vojnog roka i dobrovoljno se je prijavio za učešće u ratu. Učestvovao je u oba Balkanska rata i u njima pokazao veliku hrabrost. 12. je ratovao s Turcima, 13. sa Bugarima, 14. sa Švabama. Dragutin je bio u svim važnijim srpskim bitkama. Na Ceru, Kolubari, povlačio se preko Albanije, bio je na Solunskom frontu, učestvovao u oslobođenju naše zemlje. Uglavnom je radio izviđačke poslove i otuda mu i naziv Oko Sokolovo. Bio je među onima koji su na Krfu oporavljeni pevušili: ko ne zna šta su muke teške, neka pređe Albaniju peške. Odatle sa Krfa, noseći u srcu mučne uspomene na svoje mrtve drugove koji su je najpre sahranjivali na malom groblju, a potom bacali u more. Dragutin Matić, konjanik i pešak, nije mario za nauku i studije, nije znao šta je to psihologija, ali je znao da se neopažen privuče neprijatelju, da ga prebroji, vidi kako je naoružan, da se zatim neopaženo vrati na položaj i o tome obavijesti svoje starešine. Svaki njegov izveštaj bio je pouzdan i dragocen i nije čudo što su mu starešine poveravale samo one zadatke u kojima se ispoljavaju snalažljivost, mudrost, lukavstvo, srčanost. Po jednoj anegdoti iz rata, njegovi drugovi su tvrdili da je on ranjenog vojnika i saborca Ljubu Milenkovića sa Cera nosio nekoliko kilometra na leđima jer nije želeo da ga ostavi da umre od zadobijenih povreda. Ljuba se oporavio i njih dvojica su ostali dobri drugovi do kraja. Jednom je Dragutin rekao svojim sinom da ga je Ljuba Milenković molio da ga ostavi, ali on to nije mogao da učini po cenu svog života. Ljuba je lečen i izlečen u Niškoj bolnici. Na pitanje sinova kad mu je bilo najteže, rekao je: rat mi nije bio težak. Uprkos nestašici municije, hrane, uprkos dugim marševima i jahanju. Najteže mi je bilo preko vrletnih albanskih staza, po ciči zimi, gladan, pun vašiju. Vaške niko nije mogao da savlada, množile su se. 3 meseca bez presvlačenja, 7 dana bez jednog zalogaja. Tek smo u Valoniji dobili veš, na Krfu odelo, novo, od Francuza. Staro je skupljeno na gomilu i spaljeno. Dragutin je bio čovjek neobične skromnosti. Retko je govorio o ratu. Kad god je započinjao priču o ratnim događajima, prekidao je onog časa kada je trebalo da pomene svoju ličnost. Bojao se da ne liči na hvaljenje. Osim toga, smatrao je da tu nema šta da se govori. To je za njega bila bitka za otadžbinu, a otadžbini se daje sve, bez roptanja i bez hvaljenja. Nije pominjao ni svoje odlikovanja, 2 ordena Karađorđeve zvezde i 3 ordena Belog orla. U stvari, od početka Drugog svjetskog rata nije ih više ni imao. Njegova žena Kruna, plašeći se Bugara, spakovala je odlikovanja i još neka dokumenta u drveni sanduk i zakopala ga u pesak blizu reke. Učinila je to 1941. godine, a nadošla reka je zauvek sa sobom odnela i sva Dragutinova odlikovanja. Nakon rata od Božića 1919. godine vratio se svakodnevnom životu. Bavio se zemljoradnjom, išao je u pečalbu radeći kao ciglar i ćeramdžija. Jedno vreme bio je čuvar gradilišta svojih rođaka Matića u Beogradu. Između 2 svjetska rata bio je i kmet u svom rodnom selu. Uživao je veliko poštovanje naroda svoga kraja i biran je za opštinskog odbornika. Njegovim zauzimanjem izgrađen je 30. godina u Kaletincu seoski vodovod koji dan danas služi. Sa suprugom Krunom Ranđelović iz Sopotnice imao je 5 dece, 3 ćerke i 2 sina. Kada se krajem decembra 1969. godine razboleo, trebalo je da se prebaci do bolnice. Ali kako? Sneg je zavejao puteve ispod litica Suve planine. Lekar nije mogao da se probije do sela. Za nevolju starog ratnika saznalo se u Niškom garnizonu, pa je hitno upućen vojni helikopter sa lekarom. Ali kada su se spustili u Kaletincu, lekar je zaključio da Dragutin Matić
ne bi mogao da podnese taj let. Umro je 2 dana kasnije, 1. januara 1970. u 82. godini života. Slava mu, da se ne zaboravi.